أعضاء وعضوات مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. السلام عليكم، معكم محمد العوصامي. بعد ما شفنا كيفاش نغيروا المود باس و لي كيستيون سيكوريتي في ليدونتيفيون ابل ديالنا، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا نسترجعوا ليدونتيفيون الى نسينا المود باس او الى تفيروي لنا الكونت، يعني تفيروي لنا ليدونتيفيون كيفاش نديروا نسترجعوا، او لا الى نسينا المود باس كيفاش نديروا نسترجعوا هاد المود باس ديالنا. ولكن شريطه اننا نكونوا عاقلين على لي كيستيون سيكوريتي، لان باش تبدل المود باس خصك يكون عندك المود باس، ولكن باش تسترجع المود باس ديالك ولا باش تسترجع ليدونتيفيون ديالك الا مشاك المود باس خصك دير هاد المراحل اللي غادي نديروها ان شاء الله اليوم. الو نمشيو للريغلاج نمشيو ديريكتومون لايتين ستور et App Store. Recherche, se connecte, mode Wi-Fi, Bluetooth, partage, note, son, ne pas, temps, général, centre, lumineux, fondé, Siri, touch, appel du, batterie, confident, iTunes Store et App Store. Bouton. Voilà, ندخلو Sélectionner, réglage, bouton de retour. فوالا قبل ما نبدا التسجيل ديكونيكتيت هذا ليدونتيفيون ديالي. دابا غادي ندخل بحال غنكونيكتيه وغادي ما غندخل iTunes Store et App Store. En tête, connexion, bouton. Connexion, avertissement, champ de texte, modification en cours, identifiant Apple, mode caractère, point d'insertion au début. غادي ندخل ليدونتيفيون ابل ديالي وغادي ندير له ان مود باس غلط، لان بصباح كنعاود له لي مود باس نشوفو يقدر يتفيرويا هاد المره. الا تفيرويا هو هذاك، ما تفيروياش غادي نشوفو المراحل كيفاش كدوز. G G H J K L M M espace .com. Identifiant Apple. Champ de texte, mot de passe, champ de texte, modification en cours. Ami1800@gmail.com. Mode caractère, mot de passe, champ de texte sécurisé. ندخلو مود باس n'importe quoi. Point d'insertion à la fin. Autre, nombre, majuscule. Sélectionner, majuscule, N majuscule. Accent aigu. H majuscule, J majuscule, L majuscule. Louis, U, I, O. Oscar, F. G, H. Henri, A. Anatole, N. Nicole, J. K, L, M. Marcel, E. Eugène, S. Q. S, D. Autre, nombre. 2. Guillemet. 9. 0. 1. 7. 8. فوالا هذا مود باس. 1. Se connecter. Bouton. نكليكيو على سو كونيكتي غيعطينا مود باس. Se connecter. Estomper. Mot de passe incorrect. فوالا مود دو باس انكوريكت. فوالا هكذا بحال راه حنا ناسين المود باس ديالنا او لا فيرويي، لان حتى فاش كيتفيرويا لو كونت كيطلبوا منك باش تدخل المود باس. فاش كتدخل المود باس كيقول لك مود باس انكوريكت. الوغ شنو كنديروا حنا في ديك الساعه؟ كنقلبوا على واحد البوطون سميتو ايفوكو. Iforgo. Bouton. فوالا كنضغطوا على هاد ايفوكو وغادي نشوف شنو غادي تفتح لنا. Connexion. Estomper. Bouton. Champ de texte. Modification en cours. Ami1800@gmail.com. Votre identifiant Apple est l'adresse email ou le numéro de téléphone que vous utilisez pour vous connecter à iCloud, iTunes et l'App Store. Identifiant Apple oublié. Bouton. A. Identifiant Apple oublié. Bouton. A. Votre champ de texte. Annulé. Suivant. Bouton. فوالا سويفون. Mot de passe oublié. En tête. Suivant. Annulé. Bouton. Suivant. Bouton. فاش كتفتح لنا ديك لاباج كنديروا فيها سويفون، لان كنأكدوا بان حنا ناسيين لو مود باس ديالنا، يعني غادي نضغطوا على سويفون هنا. Suivant. En cours. باش غادي تفتح Annulé. لنا Bouton. هنا واحد لاباج جديده. في هاد لاباج يعني واحد المساله اللي هي ضروريه نكونوا دايرينها، يعني الوقيته اللي كنكونوا كنكريو ان ايدونتيفيون خصنا لا دات دو نيسونس ندخلوها اكزاكت، او لا اون دات دو نيسونس اللي غنبقاو عاقلين عليها، لان الا ما كانش عندنا ديك لا دات دو نيسونس ما تفتح لناش، ما يعطيناش لا مان باش ندخلوا لي كيستيون سيكوريتي باش يعطينا فرصه اننا نبدلوا المود باس. Option de réinitialisation. En tête. Choisissez la façon dont vous souhaitez. Email. Bouton. فوالا هنا كيطلبوا منا كيفاش كيفاش غنديروا غينيسياليزيو. Choisissez la façon dont vous souhaitez réinitialiser votre mot de passe. فوالا الطريقه باش يمكننا غينيسياليزيو لو مود باس، يا اما يكون عندك ايميل دو سوكور. Email. Bouton. الا كان عندك ايميل دو سوكور كتكليكي هنا كتضغط هنا
اوكي ديك الساعه هم باش يصيفطوا لك كلمتو هذا واحد الرقم، وداك الرقم كتفاليدي به وكيتفتح لك شون دو تكست باش تدخل مود باس جديد. Question de sécurité. Bouton. فوالا احنا غادي نختاروا كيسيون دو سيكوريتي. Question de sécurité. Bouton de retour. Suivant. Bouton. Date de naissance. En tête. فوالا خرجتنا دات دو نيسونس. Confirmez votre date de naissance pour continuer. Voilà, confirmez votre date de naissance pour continuer. Date de naissance. 28/10/2018. Voilà. شنو خرج لنا هنا؟ لا دات دو نيسونس ديال يعني خرجت لنا لا دات ديال هذا النهار اللي رحنا فيه حنا بالضبط. وإلا زدنا بالايين Date de naissance. 28/10/2018. كنلقاوها هي الاخريه. الوغ شنو كنديرو؟ كنضغطوا على هاد لا دات اللي كيعطيونا باش كتخرج لنا واحد باش كيعطيونا باش كيخرجوا لنا واحد لا دات دو نيسونس. كيفاش نديرو يعني كيفاش ندخلوا لا دات دو نيسونس ديالنا؟ يعني كنضغطوا على هاد لو 28 اللي خارج لنا يعني. فوالا Confirme. Date de naissance. 28/10/2018. فوالا هنا كنكليكيو عليها. Sélectionné. Date de naissance. 28/10/2018. كنزيدو نبالغ 28. Sélectionné. Élément du sélecteur. Ajustable. كيخرج لك لا دات Octobre. Sélectionné. 2018. 2018. Sélectionné. Élément du sélecteur. Ajustable. ثلاثة ديال لي زيليمون دو سيليكتور يعني اللي كتبالي بهم بصبع واحد من الفوق للتحت. يعني الثالث والاخر كاع كامل اللي رحنا واقفين عليه هو ديال سميتو ديال السنوات. يعني غادي نبقاو نطلعوا بصبع ونهبطوا بصبع نوقفوا في السنه اللي رحنا دايرين في ليدونتيفيون. 2017. 1985. 19 octobre. Sélectionné. 1970. Sélectionné. 1963. Sélectionné. 1965. Sélectionné. Voilà, octobre. Sélectionné. Élément du sélecteur. Ajustable. هذا الشهر كيجيب سميتو يعني بالاسماء. Septembre. Août. Sélectionné. Juillet. Février. Sélectionné. Mars. Avril. Sélectionné. 28. Sélectionné. Élément du sélecteur. 20, 20, 20, 4, 10. 9, 8, 7. Sélection 6. 5. Sélectionné. Voilà. هي هذه لا دات دو نيسونس اللي انا مدخل في هذا وهي لا دات دو نيسونس. Sélectionné. 5. Sélectionné. Avril. Sélectionné. 1965. Sélectionné. Élément du sélecteur. Ajustable. هنا إلا مشيت غلط فوالا أنا غادي نجرب نغلط في واحد هذا نبدلو شي. Avril. 5. Sélectionné. 6. Sélectionné. Bouton de retour. Suivant. Bouton. غنكليك على سويفون وغادي نشوف شنو لأن. Suivant. En cours. Avertissement. Date de naissance incorrecte. قالنا date de naissance incorrecte. Alors شنو؟ Votre réponse ne correspond pas aux informations de OK. Bouton. OK. Bouton. OK. Sélectionné. Date de naissance. 06/04/1965. يعني هنا راه ردني قال لي فوالا لا دات دو نيسونس اللي دخلت غلطة. 6. Sélectionné. Élément du sélecteur. Ajustable. 5. Sélectionné. 5. Avril. Sélection. 1965. Bouton de retour. Suivant. Bouton. Voilà. هنا غادي نكليك على سويفون نشوف. Suivant. En cours. Bouton de retour. فوالا كيما لاحظتوا فاش دخلت لا دات دو نيسونس غلطة ما بغاش يدخل. يعني هنا ضروري تكون عندك لا دات دو نيسونس. نباليو. Suivant. Estompé. Question de sécurité. Question à barre oblique 2. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Voilà, la question الأولى. Réponse. Champ de texte. Réponse. Champ de texte. Modification en cours. Réponse. Point d'insertion au début. F. D. S. S. U. I. I. H. J. K. L. M. M. U. I. O. O. Bouton de retour. Suivant. Question de sécurité. Question à barre oblique 2. Champ de texte. Modifie. Question à barre oblique 2. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Champ de texte. Modification en cours. 6 mots. A. Anatole. Z. Bouton de retour. Suivant. Question à barre oblique 2. Champ de texte. Modifie. A. Z. Bouton de retour. Suivant. Bouton. Question de sécurité. En tête. Voilà. Question à barre oblique 2. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Champ de texte. Modification en cours. 6 mots. Mode caractère. Point d'insertion à la fin. Z. A. Champ de texte. Question à barre oblique 2. Question de sécurité. En tête. Question à barre. Champ de texte. A. Z. A. Champ de texte. Question à barre oblique 2. Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Question à barre oblique 2. Quel était votre surnom? Champ de texte. A. Z. Bouton de retour. Suivant. Bouton.
فوالا كتبناها خصنا نديرو سويفون. Suivant. En cours. Bouton de retour. فوالا باش ندخلو لا كيسيون الثانيه، لان انا كنت كنعتقد بان كيخرجوهم بجوجهم في باج وحده، لا كل باج بوحده. عطاوني الكيسيون الاولى، دابا راحني في الكيسيون الثانيه، خصني نجاوبهم على الكيسيون الثانيه. Suivant. Estompé. Question de sécurité. Question de barre oblique 2. Quel est le nom de votre équipe de sport préférée? فوالا Réponse. Champ de texte. فوالا هنا لا ريبونس. Champ de texte. Modification en cours. Réponse. Point d'insertion au début. F. G. H. J. K. J. J. U. U. C. V. V. T. R. E. E. فوالا Bouton de retour. Suivant. Bouton. نطلعو الفوق ونديرو سويفون. يعني دخلت لا دوزيام كيسيون سيكوريتي. انا الا ما كانوش عاطين عندك لي كيسيون سيكوريتي هما هادوك، ما غاديش ما غيمكنلكش يعني تريكوبيري ليدونتيفيون ديالك. نديرو Suivant. سويفون. En cours. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Obligatoire. Point d'insertion au début. Annulé. Suivant. Estompé. Nouveau mot de passe de l'identifiant Apple. En tête. فوالا هنا عطاني لما باش ندخل لو نوفو يعني المود باس الجديد. فوالا هنا الا مشيت دخلت المود باس القديم ما يدوزش ليا، لان غادي يقول لك فوالا هذا المود باس هذا راك استخدمتيه. الور خصني هنا ندخل مود باس جديد وغادي نولي نكونفيرميه. Mot de passe. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Obligatoire. Point d'insertion au début. فوالا كيتفتح لنا شون دو تكست كنديرو Majuscule. Action. Sélectionné. Majuscule. دائما المود باس خصو يكون فيه الماجيكول مينيسكول والارقام، وإلا حتى لي سامبول يكون احسن. A majuscule. Anatole. J. K. L. M. Marcel. I. Irma. V. B. N. Nicolas. T. R. E. Eugène. Autre. Nombre. 2 3. 2. 0. Confirmé. 1. 6. 7. 8. Annulé. Bouton. Suivant. Estompe 1. Votre mot de passe. Mot de passe. Confirmé. فوالا Champ de texte. Mot de passe. وكتدخل لو مود باس، Nouveau mot de passe de l'identifiant Apple. En tête. نوفو مود باس وكتكونفيرمي، لان خصك تدخلو جوج المرات. دخلنا Mot de passe. مود باس. Champ de texte sécurisé. Confirmé. فوالا Mot de passe. Champ de texte sécurisé. عطيني كونفيرمي، كنلقى مور منها مود يعني شون دو تكست كنكليكيو عليه. Point d'insertion à la fin. Autre. Nombre. Autre. Nombre. Majuscule. Sélectionné. Majuscule. A majuscule. Anatole. H. J. K. L. M. Marcel. ندخلو المود باس ديالنا مرة واحدة Ursu. أخرى. I. Irma. C. V. B. N. T. R. E. Eugène. Autre. Nombre. 2. Guillemet. Guillemet. 0. 1. 7. 8. فوالا هكا نكونو دخلنا المود باس وكونفيرمينا. Annulé. Suivant. Bouton. ونطلعو الفوق ونقلبو على سويفا، وهكذا الا ما كنتش غلطت في لي مود باس، ما كنتش دخلتهم مختلفين، غادي تكونيكط لنا ليدونتيفيو ديالنا. كليك على Suivant. سويفا. En cours. Mot de passe modifié. En tête. Terminé. Bouton. كتفتح لنا هذا كيقول لك مود باس موديفيي تيرميني. Terminé. Bouton. كنكليكو على تيرميني. Réglage. Bouton de retour. ريغلاج. iTunes Store et App Store. Oui. En tête. Connexion. Estompé. Bouton. Réglage du mot. Identifiant Apple. À 1800. Réglage. iTunes Store et App Store. Identifiant Apple. À 1800@gmail.com. Bouton. فوالا ها هو تكونيكتا، يعني تكونيكتا بمود باس جديد. يعني هذاك المود باس دابا اللي دخلنا هو المود باس ديالو الجديد، يعني غادي نوليو نتعاملوا بداك المود باس. كيظهر لي هذه هي الكيفيه ديال استرجاع ليدونتيفيون ديالنا الا ضاع لنا المود باس. ولكن باش نكونوا واضحين خص يكون عندك تاريخ الازدياد، لا دات دو نيسونس تكون اكزاكت، تكون عاقل عليها، يكون عندك لي كيسيون سيكوريتي، او لا يكون عندك ان جيميل سوكور، ان ميل سوكور. يعني بالطريقه ديال الميل الا كليكينا على الميل ديال سوكور غادي تفتح لنا نيت اون باج واحده اخرى كتطلب لنا لا دات دو نيسونس. فاش كندخلوا لا دات دو نيسونس ديالنا اكزاكت كيجينا رقم
في لابواط ايميل دو سوكور، ما غاديناش في لابواط ايميل هادي، غادينا في لابواط دو ميل سوكور اللي كنكونوا مدخلينها. وداك كيتفتح لك واحد الشون دو تكست فين كتدخل داك الرقم وكتكليك عاوتاني على سويفا، وكتدخل لك لاباج فين كتدخل البوت باس ديالك الجديد وكتكونفيرميه. كتكليكي على سويفا وكتلقى قدامك تيرميني، كتكليكي على تيرميني او كيتكونيكط لك ليدونتيفيون ديالك دو نوفو، وكتكون بهذه الطريقه استرجعتي ليدونتيفيون ديالك. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.